पिला माने देखंतु हमर एलटीआर टीजीटी आर्ट्स और ओडिया रे आंसर की आमे पाई जाइछंती। वर्तमान आमे देखिबा पिला माने को क्वेश्चन हमको ग्रेस मिली परिबो तार विषय रे आमे टिके आज डिस्कशन करिबा। जानिबा को क्वेश्चन हम चैलेंज कले ता दरे हमको किछि ना किछि ग्रेस मिली परिबो। पिला माने देखंतु गोटे क्वेश्चन थिला जोटा कि अंतर ध्यान ताकू संधि विच्छेद कले कौन हबो लेखा थिला अंतर ध्यान को संधि विच्छेद कले कौन हबो। पिला माने अंतर ध्यान को जदि आपण माने संधि विच्छेद करूछंती आपण माने जानिबा दरकार कौन हबो। प्रथमे क्वेश्चन आंसर कौन आछि ए दुटा जिंस जानले आपण जाय कि आपण चैलेंज करि परिबे। देखंतु पिला माने अंतर ध्यान को जदि आमे संधि विच्छेद करूछंती ताहा हबो कोन अंतः प्लस ध्यान अंतर ध्यान एटा होची पिला माने तार राइट आंसर। तार राइट आंसर पिला माने जानिलो अंतः प्लस ध्यान अंतर ध्यान एटा को बुक माध्यम रे देइछि जो सारस्वत बुक अछि ओडिया रे ता बुक माध्यम रे पिला ए जिंसटा देइछि। याकू भी आपण नै कि चैलेंज करि परिबे। याकू चैलेंज करले वार आंसर अंतः प्लस ध्यान मध्ये होई परिबो। पिला माने जदि आपण याकू नै चैलेंज करूचंती तार आंसर टी पिला माने देखिनंतु प्लस कोन अछि हमकु अंतः प्लस ध्यान रहिछि जोटा कि आपण को अंतः प्लस ध्यान रे आपण चैलेंज करि परिबे। देखंतु अंतः प्लस ध्यान एटा को आपण चैलेंज करि परिबे। पिला माने एको जदि आपण माने चैलेंज करूचंती यार आंसर हुए तो आपण सी आ डी मध्य रे पाई परिबे माने ग्रेस पाइबे। दुईटा को जदि आपण सरस्वती बुक रे देखिबे यार गोटे आंसर देइछि आउ गोटे माध्यम बुक रो मध्य देखिले यार आंसर अंतः प्लस ध्यान दुईटा को आंसर देइछि। जदि भी आपको नै कि आपण चैलेंज करूचंती आ देरे दीट उत्तर आपण पिला माने पाई परिबे। अंतः ध्यान सरस्वती बुक माध्यम रे देइछि एटा होची पिला माने राइट आंसर। यार होची राइट आंसर होची एटा। किंतु आउ जदि गोटे बुक को आमे लक्ष्य करिबा कि बुक तार ना अछि तो कोन पिला माने सेटा कोन ओडिया कौन एमती गोटे बुक अच्छी जोटारे कि आंसर देइछि अंतः प्लस ध्यान ए दुईटी आंसर हुए तो आपण माने एई क्वेश्चन के जदि चैलेंज करूचंती वो डबल एस कौन करिवो पिला माने यार आंसर आपनकर देई दबो सी विथ डी एमती देई पी पारे। तेनु एई क्वेश्चन के आपण चैलेंज करंतु आंसर पिला माने पाई जिवे एक मार्क मध्य ग्रेस या देरे पाई परिवे। चलंतु हम 2 नंबर क्वेश्चन के पिला माने जिबा। देखंतु एटी पिला माने आपनकर गोटे प्रोनाउंसिएशन थिना आम्लनर प्रोनाउंसिएशन कोन थिला पिला माने देखंतु एटी आपण आंसर जदी यार अछि आपण माने आहमंड जो अछि से ऑप्शन टी आपण क्लिक करि परिबे यार करि परिबे। पिला माने आकु मध्य चैलेंज करी यार मध्य आपण माने आंसर पाई परिबे। चलंतु हम प्रथमे तृतीय लाइन के जिबा पिला माने आ गोटे क्वेश्चन आम पाखरे कौन थिला जोटा को चैलेंज कले आमे आंसर किछि ना किछि पाई परिबा। चैलेंज कले एटी पिलांत देखंचु इंचुडी सत्याग्रह ड्यूरिंग द सिविल कौन देइछि पिला माने इंचुडी सत्याग्रह ड्यूरिंग द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम। अरे पिला माने एटा गोटे कंफ्यूज कोर्स नाही किछि नाही से देइछि इंचुडी सत्याग्रहटा प्रथमे कोउटु आरंभ होइथिला। इंचुडी आपण माने पिला माने जो माने बालेश्वर लेखिचंती एठी पिला माने एटा रॉन्ग आंसर अछि बालेश्वर। पिला माने एटा को आपण कंफ्यूज होबार किछि नाही से देइछि इंचुडी सत्याग्रहटा ओडिसा रे प्रथमे कोउटु स्टार्ट हेइतिला। इंचुडी सत्याग्रहटा पिला माने कटक रो स्टार्ट हेइतिला जोटा कि ठीक आंसर अछि। आकु पिला माने आपण चैलेंज करंतुनी चैलेंज कले या देरे मार्क आपण पाई परिबे नाही। पिला माने आपण माने देखिदेले वर्तमान कोटा को आपण चैलेंज कले आपण माने मार्क पाई परिबे। आपण मानकर काहर केते नंबर पिला माने रहिला जदि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखिबे आंसर आसिला पारे मु गोटे कटअप पिला माने बनेइछि आपण मानक पई। आंसर की देला परे गोटे कटअप मु पिला माने आपण मानक पई बनेइछि जो कटअपटा आपण माने देखंतु एतिकी जदि आपनकर आंसर रे रहुछि बा आपण आंसर की आसिला परे एतिकी मार्क जदि रखिचंती आपण पूरा सिक्योर लाइन न अछंती आपण माने यार पाई परिबे। टीजीटी आर्ट्स रे जदि आमे पिला माने देखिबा टीजीटी आर्ट्स ताले यार कटअप केते जिवो टीजीटी आर्ट्स रे कटअप केते जिवो पिला माने देखंतु। जदि पिला माने आपण यूआर कैटेगरी रु बिलोंग करूछंती यूआर कैटेगरी बिलोंग करूछंती आंसर की आसिला परे आपनकर सेफ जोन पिला माने रहउची। जदि यूआर कैटेगरी बिलोंग करूछंती
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ 95 ଲେଖୁଥିଲେ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର 92 ଅଛି, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି 3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ କମିଛି। ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ 3 ରୁ 4 ମାର୍କ କମିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯେତିକି ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛି 103 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 103 ରୁ 107 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 103 ରୁ 107 ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ 103 ରୁ 107 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ସି ବିସି, ତାପରେ ଯିବା ଏସ୍ସି ଆଉ ବିସି। ଏସ୍ସି ବିସିର କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 5 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀରୁ। ଆପଣ ହାରାହାରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏସ୍ସି ବିସି କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ସି ବିସି କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି 98 ରୁ 102 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ୟୁଆର୍ର 103 ଥିବା ଦରକାର। ୟୁଆର୍ରେ ଯଦି 103 ଥିବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ଏସ୍ସି ବିସିର ଯଦି 98 ରୁ 102 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କାହାର କେତେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଲି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟାଲି କଲା ପରେ କିଛି ମାର୍କ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି? ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 6/12/2025 ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ 6/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପିଲାମାନେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 6/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର 1-2 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ରହିଲା କ'ଣ ଏସ୍ସି ରହିଲା। ଏସ୍ସିର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି 2-3 ମାର୍କ କଟିଯିବ ସେମାନଙ୍କର। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କମିଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2-3 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପିଲାମାନେ 83 ରୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି 86 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। 83 ରୁ 86 ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରୀର 35+ ଅଛି ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 35+ ଅଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବେ।